Chers étudiants, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نبداو فواحد ليكزارسيس غادي نقسموه على مراحل باسكو فيه شوية الخدمة بالنسبة ليكم. الوغ غادي نخدمو على اون بيتيت انترفاس وواحد المجموعة نتاع لي بوطون، واحد المجموعة نتاع لي زيفينمون. غادي نحاولو ندخلو لي داتا جريد فيو، لي كازا كوشي، لا سيرياليزاسيون، فيشي تكست. المهم غادي نحاولو ننوعو ان بو دو تو. Alors, je vous explique d'abord le principe de la première vidéo. باش غادي نخدمو واشنو يخص الانترفاس دير، وابخي غادي نشرحو مرحله بمرحله لا كونستركسيون ديال الكود ديالنا شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه حتى في نلقاو بلي الانترفاس ديالنا تسالات وكملت و الي ديفوني اوبيراسيونيل. ومورها نقدروا نهضروا الا كاينه شي حاجه في لوبتيميزاسيون نقصوا في الكود، نقادوه، نشوفوا الا كاين فاكتوريزيو دي بروسيدور دي فونكسيون et ainsi de suite. Donc le principe هو اننا غادي نخدموا بهاد الانترفاس اللي راكم تشوفوا فيها، داكوغ. ودريغ الانترفاس غادي نكونوا خدامين اون كلاس étudiant غادي نوريها لكم، وغادي نكونوا خدامين بون كوليكسيون سميتها étudiant بالاس. كلشي هادشي غادي يكون في لو فورمولا، يعني لا ديكلاراسيون لوكال في الفورمولير ديالنا et ainsi de suite. غادي نشوفوا بلي لا كلاس étudiant غادي تمشي اون باراليل مع لي زانفورماسيون اللي عندنا هنايا، داكوغ. سوف كو اننا غادي نخدموا بلا كوليكسيون اللي غادي تكون ديغيغ، وغادي نخدموا بواحد داتا جريد فيو في الاول. وهاد داتا جريد فيو هادي جو في فوز اكسبليكي ابري ا كوا il va servir حتى نكونوا في لا ديمونستراسيون، داكوغ. alors comme vous allez remarquer donc هنا exécution je sais pas par exemple غادي نسيزي واحد السيد جديد سميتو زد، il s'appelle Z. Donc là, c'est un nom par exemple. Il y a une section TSGE. Par exemple, je sais pas, 12 ans. Sauf, اللي كندير ajouter, d'accord. شوف كيتزاد هنا اوتوماتيكمون خصكم تكونوا دايرين في راسكم بلي راه تزاد هنا. دونك اوتوماتيكمون تزاد في الداتا جريد فيو وتزاد، داكوغ، وتزاد معايا هنا في لا كوليكسيون. دونك راه تزاد هنا كيلكو بار، داكوغ. راه تزاد هنا كيلكو بار ودرت عليه اون ريفيرونس، داكوغ، اي انسي دو سويت. دونك ميتيفو سا اون تيت. دونك حنا غادي نبقاو اجوتيو في لا كوليكسيون في الداتا جريد فيو، ملي نسوبريميو من الكوليكسيون الداتا جريد فيو، ملي نغوشيرشيو في الكوليكسيون نسيليكسيونيو هنايا. afficher vous allez voir c'est très facile. On va inverser les rôles. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pas maintenant que je vais vous parler de ça. Donc, essayez simplement de comprendre avec moi le fonctionne. D'accord? Donc, on a ajouté, supprimer, on va essayer de supprimer la ligne en cours, la ligne courante. Mais غادي هاد la ligne courante, ça veut dire هاد السيد هذا je vais le supprimer maintenant et en même temps je vais le supprimer من la collection, d'accord. دي ملي غادي نوطا على supprimer غنسوبريميه من هنا وغادي نسوبريميه من la collection, d'accord. est-ce que c'est clair? donc par exemple غادي تشوفوا انا ملي غادي نوطا على supprimer غادي يقول لي êtes-vous sûr de vouloir supprimer. si je réponds par non ما درنا والو، d'accord. je supprime. si je réponds par oui, d'accord, automatiquement je vais supprimer. Hop, il a été supprimé maintenant et c'est sûr et certain qu'il a été supprimé. Je vous montrerai ça في le code, d'accord. يعني واصل دابا bouton ajouter, bouton supprimer, bouton afficher. fait quoi راني هنا في 12 afficher غادي يجيب لي هنا les informations ديال 12. راني هنا sur monsieur 1 afficher غادي يجيب لي les informations تاع monsieur 1. راني في 23 afficher غادي يجيب لي les informations ديال monsieur 23, d'accord. هادي c'est ça. Le bouton vider, ça fait rien. Il vide les éléments. Donc, nous avons parlé de tous les éléments. Le bouton fermer, parce qu'il a fermé, ça veut dire que je vais fermer l'application. D'accord? Je peux fermer l'application maintenant et je veux fermer l'application maintenant. Je vous dirai pourquoi les étudiants diaouli. D'accord? Pour leur expliquer, on va travailler avec la sérialisation et la désérialisation. Donc vous oubliez هذا مازال ما هضرتش عليه.
Mais qu'est-ce que je fais? Quand je lance l'exécution, par exemple هاد الناس دابا اللي راكم تشوفوهم هنا، ملي غادي نوطع لا فيرمي ولا نوطع هنايا، هاد لي زانفورماسيون هادو دونك قلنا راهم كاينين هنا، راهم كاينين في لا كوليكسيون. دونك كون جابوي سور لو بوطون فيرمي اش كندير؟ جو برون لا كوليكسيون تاعي، وكندير لها اون سيرياليزاسيون. je vais sérialiser, d'accord, dans un fichier de l'extension .date. كاع les élèves. عندي هنا ثلاثة، je vais sérialiser. Donc هنا au moment de la fermeture. D'accord? La fermeture du formulaire, اش كندير؟ je sérialise. D'accord? Bien sûr, puisque je sérialise la fermeture de formulaire, alors qu'est-ce que je fais? Au moment de l'ouverture, c'est-à-dire de l'exécution, de l'ouverture de l'application, est-ce que je fais? Je désérialise. Bien sûr, vous avez déjà suivi avec moi les cours d'Yaouli la sérialisation, la désérialisation. Donc, je can sérialiser data grid view, can sérialiser la collection ou can désérialiser la collection. C'est pour ça, ملي غادي نحبس l'exécution ونعاود نexécuter, je vais retrouver mes informations هنا. Ça veut dire هاد les gens توال اللي خليتهم هنا, quand je vais désérialiser, je vais le retrouver. D'accord? Donc, هذه la première des choses. Donc, هنا si vous voulez le contexte général. Vous allez voir بلي عندي هاد la partie هذه, d'accord, وعندي هاد data grid view وحدة أخرى. Qu'est-ce que je fais? Donc, si par exemple je sélectionne deux lignes, d'accord? Si je sélectionne les deux lignes, je sélectionne. وهنا كنت مكوشي fichier texte. ومشيت executed sauvegarder. غادي ناخد هاد la ligne وغادي ناخد هاد la ligne et je vais les enregistrer dans un fichier texte. D'accord? Ça veut dire je vais cocher. Et une fois j'appuie sur sauvegarder ou une cocher texte, ça veut dire je vais enregistrer dans un fichier texte. Il a كنت مكوشي binaire وطيت على sauvegarder, je vais faire quoi? Je vais sérialiser. D'accord, je vais sérialiser. Donc هنا il a كنت مكوشي binaire وطيت على sauvegarder, je vais sérialiser dans un fichier binaire. D'accord? Je sérialise ou je sauvegarde هادو qui sont sélectionnés. هادو اللي كتشوفوا فيهم هنا sélectionnés. D'accord? Alors, il a عطيت على texte ودرت restaurer. هادوك les éléments que j'ai enregistrés في le fichier غنفتحهم هنا في هاد data grid view. Donc هادي c'est une data grid view pour restaurer. ولا عطيت على بينير وعطيت على ريستوري, دوك لي زيليمون اللي راني مسجلهم في ان فيشي بينير جو في لي ريستوري هنا. داكوغ؟ دونك هنا l'exercice, vous avez vu, il y a un peu de tout, mais on va le construire petit à petit. Bien sûr, j'ai déjà fait le code, j'ai déjà fait une partie du code avec mes étudiants, mais maintenant je vais essayer de vous expliquer partie par partie. La première partie, ça veut dire, غادي نبدا déjà حتى data grid view ديالكم, on va la travailler en mode code. On va pas la travailler en mode design. Ça veut dire هاد les éléments هادو ديالنا كاملين, ils sont en mode design. بعدنا ما غنديروا لهم كاملين les boutons, les text box, combo box, etc. Le combo box, je vais le remplir en mode code. Data grid view ديالي هادي غادي نقاد لها les entités نتاعها en mode code. هاد الداتا جريد فيو حتى هي غنقاد لها المود ديالها اون مود كود. وغادي نبدا معكم بوطون نقول لكم بوطون فيدي فوالا شنو فيه, بوطون اجوتي فوالا شنو فيه, بوطون سوبريمي فوالا شنو درنا, بوطون ريشيرشي فوالا شنو درنا, بوطون افيشي فوالا شنو درنا, اي انسي دو سويت حتى نوصلوا لريستوري اي سوفغاردي اكسيتيرا. داكوغ, ونهضروا على فيرمي وعلاش كي غادي نديرو نعيطو على سيرياليزي, سي كوا ليفينمون اللي غيكون عندنا, etc. D'accord? Donc ça c'est le principe. Bien sûr, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est sûr et certain,
l'explication تاع le code je vais la répartir sur deux ou trois vidéos en fonction du temps que ça va nous prendre باش normalement تفهموا مزيان وتكونوا capable انكم reproduire quelque chose d'accord بحال هكا d'accord donc l'animateur ديالكم بالقسم شدي vous remercie et on se voit dans la vidéo prochaine inchallah.